السلام علیکم شاہ صاحب. جی بسم اللہ واشام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے کرم. شاہ صاحب ٹائم نہیں مل رہا تھا میں آپ کا مرید بھی ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں. میں چاہتا تھا کہ آپ کے بارے میں نا عوام کو بتاؤں کہ آپ کے جو ہے نا آپ زندگی میں کس طریقے سے رہتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی صحت اتنی زیادہ. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی خوراک کیا ہے؟ اب تو کچھ ٹھیک نہیں رہتی, بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا ہے تو خوراک کم کر دی. اچھا. تو اصل میں شروع سے خشک خوراکی طبیعت ہے. اچھا شروع سے یا تو گوشت پسند ہے, چکنائی والی چیزیں ساری پسند ہیں موٹاپے کے باوجود بھی. اچھا اچھا. ہاں زندگی میں کبھی نا لفافے والا گھی نہیں خریدا. اچھا. برائلر نہیں خریدا. اچھا. اور بورے والا آٹا نہیں خریدا. اچھا اچھا. یعنی دیسی چیزیں کھاتے ہیں. اچھا. شاہ صاحب آپ کا وزن کتنا ہوگا؟ اب 228 کلو ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو زندگی لمبی زندگی دے. خیر ہے, چلتے پھرتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, کام کرتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ جو آپ کی جو صحت ہے یہ کب سے ایسے ہے؟ یہ کوئی آپ کی یہ نیچرل ہے یا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے؟ بیماری کوئی بھی نہیں ہے, نہ شوگر بھی نہیں ہے ایسے. اچھا. اور یہ نا کوئی 2010 سے وزن بڑھنا شروع ہوا. 2010 سے پہلے نارمل تھا. اچھا. 2000 میں 70 کلو تھا اور 2004 میں 100 کلو تھا. اچھا. 2004 میں شادی کے لیے تو 100 کلو تھا وزن, مجھے یاد ہے. اس کے بعد تھوڑا تھوڑا بڑھتا گیا, بس ایسے ہی خیال نہیں کیا, کوئی اتنی لمبی چوڑی ورزش بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا کام ہے تیار چھتوں کا. شاہ صاحب آپ اللہ والے لوگ ہیں, اور اس دن بھی میں آیا تھا ادھر تو میں نے دیکھا کہ 200-400 بندہ تو ادھر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے بلایا بھی نہیں, تو ان کی محبت اتنی محبت تھی. اور میں نے یہ دیکھا, اتنا مجھے نا ایکسائٹمنٹ ہوئی. میں کہا شاہ صاحب کیا بات, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے گا. بے شک. یہ شروع سے ایسی طبیعت ہے, جب سے ہے نا وہ سنبھالا ایسے. ایک تو عالم محمد سے لگاؤ ہے جی, تو فرمان رسول کے مطابق کہ میرے اقربا سے محبت کرو. تو ان سے محبت کا جو ہے نا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوش ہو جانا اور ان کے غم میں غمگین ہو جانا. تو جس دن آپ آئے نا وہ 3 شعبان کا دن تھا, وہ امام حسین علیہ السلام کا یوم آمد, یعنی سرکار کا یوم ولادت تھا. تو اس دن وہ لوگ آ رہے تھے. دیکھو کوئی ہم نے کوئی اشتہار نہیں, کوئی ٹی وی اشتہار نہیں, کوئی چینل پہ نہیں, بس لوگوں کو سینہ بسینہ پتہ ہے کہ وہ سالانہ تاریخ ہے. جی. تو لوگ آ رہے تھے, ہم نے ایک بچڑا ذبح کیا اور لنگر پکایا, اور لوگ بھی آئے, ملنگ درویش بھی آ رہے تھے. میں جو آپ سے یہ کویسچن کرنے لگا ہوں, شاید لوگوں کا جو ہے نا نالج میں اضافہ ہو جائے بدولت آپ کی. مشکل کشا حضرت علی مولانا علیہ السلام, ٹھیک ہے نا. تو جب انسان کو مشکل آتی ہے 3 لفظ ہیں, یا علی مدد. یہ 3 لفظ پوری کائنات کا محور ہے. بے شک. اصل میں نا یہ بات ہے, وہ مددگار اور رازق خالق مالک تو اللہ ہے. تو اس میں جو بھائی کہتے ہیں نا بھئی یہ شرک والی بات ہے, کسی بندے سے کسی فرد سے مدد مانگنا, تو اصل میں اللہ کے جو اسم ہے نا اس میں سے ایک اسم علی بھی ہے. اللہ کے ناموں میں, اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں وہ کوئی بھی کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جائے, اگر آپ یا علی مدد نظریے سے کہہ رہے ہیں, ہم اللہ کو بلا رہے ہیں, تو پھر وہ اللہ کے جو نام ہے نا اسم ہے اس میں ایک نام علی بھی ہے.
शाह साहब एक सवाल जो मेरे दिल में था वो मैं आपसे कर रहा हूँ। शायद आपका नॉलेज मुझसे 1000 गुना ज़्यादा है। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ अल्लाह पे यकीन करता हूँ। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मराज पे गए तो 7वें आसमान पर नहीं, वो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमानत एक अंगूठी जो है ना हज़रत अली को दे के गए थे। तो जब वो 7वें आसमान पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वही अंगूठी एक शेर के पास थी। ये क्या मामला है? ये क्या मौजज़ा है या कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम उधर पहुँचे? देखे ना, तो पहली तो बात है जो मेराज का वाक़या ना, उस हजूर की ज़बान सादक है, सच्ची है। सुभान उस ज़बान ने कहा कि वे हैं, हमने माना। उसने कहा जन्नत है, जन्नत हमने मान लिया। वही आ रही है, वही आ रही है, हमने माना, क्योंकि उस ज़बान पे सच्चाई के अलावा और कुछ नहीं आया। ठीक है ना। तो उन्हीं से ही ये जो आप रवायत बयान कर रहे हैं, ये उन्हीं से ही है कि ऐसे जो शेर वाला वाक़या है, जो अंगूठी वाला है। और जब ऊपर गए हैं तो कहते वो हाथ आता रहा जैसे पर्दे से, तो पर्दे से वो हाथ वही था अंगूठी वाला। तो असल में उनके कहने को हम सच्चा समझना है। जो इशक वाले लोग हैं वो बात पे यकीन करते हैं, जो थोड़ा बहुत शक व शुबहात वाले हैं वो तो मेराज के वाक़े पे भी शक रखते हैं। तो जो ना असल में ना हमारे अक़ीदे में एक बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, उनका नाम था अज़हर हसन ज़ादी। तो हमारे बुज़ुर्ग भी कहा करते थे कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नाम जो मीम है और हज़रत अली के नाम का पहला लफ्ज़ ऐन है। वो कहा करते थे मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीम और ऐन के राज को मेराज कहते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ जी। वैसे तो वो उस की गुफ्तगू और इसकी गुफ्तगू ये पर्दे में है, ये तो राज़ो नियाज़ अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानता है। तो वो कहें कुरान मजीद भी वाकई की तस्दीक करता है कि अल्लाह ने कह रहा है कि पाक है वज़ात वो लेगी अपने बंदे को रातों रात जी मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक और फिर अर्श औला तक। तो हजूर ने जब वाक़या साहब में बयान किया तो सभी ने मान लिया कि आपकी ज़बान पे कभी कोई और बात आई नहीं, हम मानते हैं कि ऐसे ही है। तो बाकी जो है ना वो हज़रत अली के हाथ के हवाले से बात या रस्ते में शेर के हवाले से बात या लहजा जो है वो इस किस्म लहजे में अल्लाह ने खिताब किया है, अल्लाह ने बात की है हजूर से। आका ने फरमाया कि वो मेरे भाई अली का लहजा। तो वो देखे ना, अगर वो हाथ, चूँकि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, हाँ जी, और वो जिस्म से मुबर्रा है सारी चीज़ों से, तो अगर कोई हाथों वाला मानेंगे तो फिर तो बात और पास चली जाएगी। तो वो हाथ वो किसी और का ही है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे, जो कि मेरा अपना ज़ाती है, दिल में खड़क रहा है, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आखिरी क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं आपसे। वो ये है कि कहते हैं कि जब इंसान का वक़्त आ जाता है, मौत आ जाती है, वही उसकी कब्र है। एक बात तो ये बात कन्फर्म है, किसी को कोई ऐसे बदकिस्मत होते हैं जिनको कब्रें जो मतलब दफनाए नहीं जाते, तो नौज़बिल्ला कोई खा जाता है, कोई मिलते नहीं हैं, कोई टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को दे देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि पता ये चलता है कि जहाँ इंसान की मौत होती है ना, वही उसकी कब्र है। हाँ, ये आलम है, एक आलम ज़िंदगी है, एक आलम अरवाह है, एक आलम मौत है, आलम बरज़ख है। जब बंदा ज़िंदा होता है तो उसको ना जिस्म भी चाहिए और रूह भी चाहिए, है जी। तो जब बंदा मर जाता है ना तो फिर रूह चली जाती है और जिस्म रह जाता है। तो रूह के बगैर जिस्म नहीं रह सकता। वो कब्र में गया फिर भी ख़त्म है, उसने फना होना है, और वो किसी पानी में गया, हवा में गया, ये गया। मौत अमर है।
لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے کہ وہ حساب کے لیے اٹھائے گا تو وہ جدھر جدھر بھی گیا ادھر سے اٹھائے گا. شاہ صاحب میرا کویسچن یہ ہے جو کہ میرا ذاتی نالج ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں کسی سے بحث نہیں کرتا، میں خدا پر یقین کرتا بے ہوں. شک بے شک بے شک. میرا کویسچن یہ ہے کہ نام قبر ہے، اگر قبر ہے تو قبر روشن ہی ہوگی، بے شک قبر کبھی اندھیری ہو ہی نہیں سکتی. یقین تو ہونا چاہیے. آپ رحمت کا ہے. کیا خیال ہے؟ اگر نام قبر ہے نا ہاں. تو قبر جو ہے نا اندھیری نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی نا خاص بندوں پہ کرم نوازی ہے اور اس کی بے نیازی ہے. بے اس شک. کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی یقین تو ایسے ہی ہونا چاہیے بھی ہماری اندھیری نہیں ہوگی. تو جو حکم ہے کہ اس کے لیے بندوبست کریں، قبر کی فکر کریں، اس میں اندھیرا ہوگا اس کی روشنی لے کر آئیں، وہ آپ کے اعمال ہیں. تو جیسے ڈرایا گیا ہے اچھے لوگوں نے، ائمہ طاہرین نے، انبیاء کرام نے قبر کی وحشت سے ڈرایا ہے کہ قبر ہے اور اس میں وحشت ہے، اندھیرا بھی ہے، اور وہ سارے آپ نے اعمال اچھے کرنے ہیں یہ دنیا میں تو وہ اس میں روشنی ہوگی. تو جو ہم عاشق ہیں آقا علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو یہ رحمت سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہماری اندھیرا نہیں ہوگا. تو باقی یہ کہ اس کی جو وحشت کا اور اس کی تنہائی کا اور اس کے اندھیرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جزاک معصوم اللہ. کا فرمان ہے کہ ہے ایسے، جزاک اللہ. اس کے لیے بندوبست کرنا ہے. جزاک اللہ. اللہ خیر. ٹھیک ہے شاہ صاحب، مہربانی. بہت مہربانی، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ چند باتیں کرنے کا. شکریہ. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اللہ رحمت کرے، دراز کہ زندگی ہوئے. اللہ تعالی ہم پر رحم کرے. جو کسی کی مشکلات ہے اللہ اللہ تعالیٰ وہ ان کی مشکلات جو اللہ ہے نا حل کرے. بے شک. ٹھیک